дар тӯйхонаҳо мебахшед ки гӯшам кар мешавад. Ҳамин баку бум не ҳамсояҳо мехоҳанд намехоҳанд онҳо мусиқии хуб гӯш мекунанд. гӯед камкак дори ноза вай невара мохон нарафтост. ангуштон дар мекунад, дастҳо мекафад, хуншор мешавад. хуб ҳоло шарт аст. садои мошини Lexus. Бу рафтоскиша мебинду авозша не. се сабзавот. ҳар се. ҳар се кадомҳо? Сабзӣ, кадом пиёз? ҳамоҳанг сохтани садоҳо, доира ва сохтани як оҳанг ё баромад чӣ гуна сурат мегирад? Онро қаблан менависед? Ҳоло ман мехоҳам ки процесси масалан омӯзиш, процесси масалан сохтани ягон оҳанги махсус ки масалан ба худатон дахл дорад. Масалан он чизе ки ҳоло шумо барои мо навохтед, масалан ҳамҷур кардани масалан як соз бо сози дигар ва ғайра ва ғайра ва казо. Чӣ гуна сурат мегирад? Инро аввал менависед ё чӣ гуна аст? Албатта аввалаш ин барои ин илҳом бояд биёяд. Ва илҳоми санъаткор новобаста аз вақту соат, новобаста аз ҷо. гуфтам мумкин ки дар кӯча ҳам, дар маршрутка бошад, чи дар утоқи корӣ бошад, чи дар хона бошад, чи соат 12 шаб бошад, чи 3 шаб бошад, чи саҳар бошад, илҳом, асосаш илҳом. ва албатта қоидаи қонунҳои худро дорад ки ҷӯр кардани созҳо бояд дигар инобат ба гирифта мешавад. ва албатта вақте ки илҳом мебиёяд мо аввал менавозем. дар кадом созе ки набошад аввал мо менавозем ва вақте ки ягон созе ки маъқул шуд, ҳамон чизи диламонгӣ рӯи даст омад, албатта пеш менавистем. ҳозир бошад мегирем телефонро, аввал диктофонба запис мекунем, сабт мекунем. хеле имрӯз хеле ки мо медонем техника тараққӣ кардагӣ ва бисёр чи дастрас ва осон. албатта запис мекунем, сабт мекунем. баъди сабт кардан гӯш намекунем сабта мо, такрор кардан мегирем, мумкин дигар гун шавад, дигар ранг гирад. албатта ин варианташро ҳам сабт мекунем. ҳамин тавр якчанд маротиба сабт мешавад ва вақте ки ҳамин асар ё мавзӯе ки пеш гирифтем ё ҳамин композитсия ки чихеле ки мегӯем пурра ки шуд, боз запис мекунем. вақте ки ин записаш ҳам шуд, баъд инро гӯш карда ҳамашро рӯи коғаз мебиёрем ки барои он ки вай дар он ҷо якчанд вариант шудагӣ, мумкин гуфтам ки 10 вариант ё 15 вариант ё 4 вариант. баъд аз он ҷо баъзе ҷое ки нотҳои изофагӣ ё зарбҳои изофагӣ ё тактҳои изофагие, албатта гуро мепартоем ва ҳамин тариқ рӯи коғаз мебиёрем. ана ин тавр мусиқӣ ё зарб ё наво тавлид мешавад. фаҳмо. шумо гуфтед ки вақт илҳом вақте ки меояд вақт, соат, макон намегӯяд. албатта вақте ки масалан 2 шаб шумо хизу доира мезоед, янга ҷанҷол намекунад? не, янга ҷанҷол намекунад, барои чӣ ки ин янга пеш аз ки ба мо хонадор шавем медонистанд ки бахки хонадор шуданд ва албатта инро инобат ба гирифта на фақат янга, то ҳамсояҳо ва ман домба зиндагӣ мекунам. ман савол додем ки ҳамсояҳо чӣ гуна? инам як роҳаш аст. он касоне ки доирадаст ҳастанд ва ман гуфтаниам чӣ тавр. албатта мо барое ки пеш аз оне ки гуфтам мумкин ки мана доирае гирем, пеш аз оне ки мисол бевақти шаб бошад, ман параллон мегӯем, губка мачалка мегӯем, ҳамин як ҳаҷми ҳамин доираба мувофиқ карда тайёр кардагӣ мемонам. вақте ки мемонам, овозаш паст мешавад. лекин ҳамон садоро медиҳад? ҳа, албатта. акнун садои ҷарангоси набошам, баг бум маълум аст. ҳамон нота ҳаст? албатта. баъд ҷудо ҳам бо пасттар карда хоҳам, пас аввалаш бо рӯмол мебандам. баъд доираи созҳои мо садои баланд надорад. агар хоҳем мо ҳамин нӯги даст пас мисол менавозед,
дигар хона ба ҳазр хоб кардан мегӯям. Не, аммо агар завқ ки омаду не албатта баланд наменозим. Мо асосаш барои акнун афсӯс ки имрӯз бо омадагинда бисёртар аз санъаткорҳои мо сар карда то мардума гуфтам ки илҳомро дар баландии садо мебинанд. Дар тӯйхонаҳо мебахшад ки гӯшам кар мешавад. бале ҳамин гуна ҳаст. бале вақте ки дигар санъаткор мебарад як аппаратури нағзи форама мемонад, дар он баъзу рақс хона ба як майтафон мемонад, рақс карда метавонанд. тӯй ба вақте ки камтар аппараташон паст бошад, агар ин хофиз баланд кунад, ин қадар мазаш набудааст, ин хел сар мешавад. ин хато аст. охи дар хона як майтафон ба рақс карда метавонанд. барои ҳамин асос вақте ки илҳом мебиёрад, ман чӣ гуфтане ки на баланд навохтан, пас навохтан, асос ҳамин он чие ки мо мехоҳем фикр майни мо ба омад ягон асар, ягон хеё зарб, ягон чӣ даро онро пас бошадам иҷро карда кани таби дили худ карда тез нависта мегирем. барои ҳамин зарбҳо ном дорад. чӣ гуна менависед онро? албатта зарбҳо ном дорад ва ҳаҷм дорад, ҳисоби китоб дорад. дар ин ҷо математика ҳам кор мекунад дар санъат. на ин фақат ҳамин баку бум не. дар ин ҷо ҳисоби китоб дорад, ҳамаш ҳаҷм дорад. гуфти вао ки вақту соат дорад, метр дорад. ҳар як нота, ҳар як нотае ки менависанд 4-1 чи 4-1 чи 8-1 чи 16-1 бошад, агар ина бинед барои шумо ин калимаҳо бегона аст. ман чӣ гуфтам ки ин вақту соат фосила дорад. чӣ хеле ки 1 секунд чанди миллисекунд ба тақсим мешавад, 1 минут чанд секунд ба тақсим мешавад. ҳамин тавр ҳар як садое ки мо мезанем инам вақту соат дорад, инам ҳаҷм дорад. ва дар ҳамин асос нота нависта мешавад. вақте ки як нотае навистед, мисол ҳамин ҳаҷмаша дуруст монда, ҳамчун ҳисоб китоб карда монда навистед, як зарб пайдо мешавад. вай зарба шумо метавонед ҳам зарб иҷро кунед ва дар он ҷо нота монидага мусиқӣ мешавад, вай наво мешавад. анамин тавр ҳамин ин занҷирбанд аст. ташаккур. салом. ман ба хотирам як латифа ёд омад ки ҳамсояҳо мехоҳанд намехоҳанд, онҳо мусиқии хуб гӯш мекунанд. гуфта намонад ки барои ҳамсояҳо ман гуфтанӣ будам, барои он касоне ки ҳамсояҳошонро безавқ мекунанд ва ҳамсояҳо бо онҳо ҷанҷол мекунанд. ҷанҷол накунед. шумо метавонед аввал 10 дақиқа навозтон, баъд камтар танаффус, бо 10 дақиқа дигар, баъд дигар як ҳафта он 10 дақиқаро 15 дақиқа кунед. ҳамин тавр тӯли 2 соат кашола дода метавонед. одам мешавад. бале. зеро ман ёд дорам ҳангоми донишҷӯӣ мо гиторро мегирифтем, он қадар моҳир навохта наметавонем. данг дунг данг дарро гӯем ки хонаҳои баландшон ҳамсояҳо ду фарёд. як чиз ба хотирам расид. вақте ки ман хурд будам, доира машқ мекардам, то 2 соат машқ мекардам ва ҳамсоя аввал ба вақте нисфирӯзӣ гузашт, кӯдаки майда дорем, хоб кардани хоб камтар нанавозид, майлаш наменавохтем, баъд менавохтем, бо наменавохтем, ҳамин тавр як рӯз дар звонок модарам мебурон ки ҳамсоя аз поён хайруллоҷон дурустмӣ? наъз. саломатишон нағзмӣ? наъз. хонандамӣ? ҳа. тинҷӣ будмӣ? ҳа. не. худашон охир дурустмӣ? касал немӣ? ҳа. не касал не. ҳачува доира нанавохтиян? тинҷӣ будмӣ? намедонам. гӯед камкак доира навозам, вай невара мо хон нарафтост. то ҳамин дароҷа одат кардагӣ. ман вақте ки аз мактаб меомадам машқ мекардам, он рӯз ки машқ намекунам вай одат шудагӣ. бале. бо садои доира хоб мекунам. албатта. бале. ҷолиб аст. ташаккур. саломат бошед. хуб, агар доира намебуд, кадом асбоби мусиқиро интихоб мекардед? намедонам кадом сози мусиқиро интихоб мекардам, лекин ҳамин савол рӯзҳои наздик буд, як ҳафта пеш дар фестивали олмон тамбури мунди, ҳамин савол монанди ҳамин савол онҳо гуфтанд ки чӣ ҳунарро интихоб мекардед, ба кадом роҳ мерафтед? албатта дар дили ман санъат аст
من گفتنی هستم اگر مبادا یگان ساز موسیقی رو انتخاب نکردم مونم از صحنه دور نمیرفتم و رسام باید ممکن شوم بود. فهمم. حالا در گویم که وقت‌های خولگی وقتی ذوق میاد میکشید؟ البته میکشم و وقت کم است رسامی وقتی بسیار روز طلب میکنم. من هیچ جا خوندگیم نه یگان شکل کالج یگان اینستیتوت نخوندم رسامی لیکن مایلی رسم کشی دارم و کم کم میکشم عصبه که وقت کم است طبیعت هایی که خوشرویی میبینم زیبایی میبینم مجبور میشم عکس گیرم. فهمم. عکاسی میکنم گوی. فهمم. بهترین. سلامت باشید. خب نواختن دویره بعضا به دلتان میزند یا اینکه نه؟ انگشتانتان و درد میکند؟ انگشتان درد میکند عذاب میکشیم. انگشتان درد میکند دستا میکفد خونشار میشد. من این مزال میگوییم نمیدونم تاجیکش به چه میشود اینها عذاب میتید لیکن حالا به دلم نظر وقتی که خسته شده از یگان جا میبیم یا از کار میبیم یا از توی میبیم بعضا استراحت کردن میخواهم من استراحت را هم از همین سازها برای خود میسازم برای چی که دلم میکشد. مثلا من دایره نواخته نمیتونم ماندش دامدم تا کیفتام در کداس از دایره میگیرم دیگه سازها من دیگر پوزیسیا ها میگیرم روی کو در زانو مانده نواخته میشد بعد میمانید و عصب رو آرام میکنه دیگه من سازها بسیار فهمم. بهترین. تشکر. خب حالا بیت باز یک نمودش رو برای ما اگر اجازت باشد. من این سازی که من خیلی که گفتم فرند رامز یا دف میگوییم ما اساسا من حاضر همین موضوعی که ما گفت زدیم خسته شدم مونده شدم وقتی که من بسیارتر اگر ماشین همین ساز رو مینوازم یا رف واسه مینوازم یا همین فرند رامز دف رو یا رف یا دف گویدن البته یا رف یا دف هم وزن شد. البته. خب بهترین. تشکر. دستتان باز هم درد نکند. و همین جا یک سوال. چرا آرام آغاز می شود و آرام به انتها می رسد؟ برای آنکه حاضر من خیلی که گفتم این ساز رو تیز هم نواختن ممکن و شوخچند هم نواختن ممکن بسیارتر و در وقتی مانده شوی وقتی خسته باشم بسیارتر این را می نوازم و نگفته نماند که این سازها
бисёртар садои табиат мебарад. Агар оз ҳамту агар дар олами хаёл ғута занӣ. албатта агар гуфтам ки чӣ хаёл дар майнатон бошад онҷо мебарад. фаҳмам. беҳтарин. Ташаккур. саломат бошед. Ташаккури зиёд. Хуб, ду саволи дигар медиҳам барои шумо, баъдан ба қисмати шарт мегузарем. Ками дигар боқӣ мондааст. Ман фикр мекунам ки имрӯз мо он қадар дастонатонро дард намекунонем. Не, ҳеҷ гап не. Хуб, ташаккур. чӣ фикр доред? Мо дар оғоз вобаста ба пайдоиши доира ҳарф зада будем. Ҳамин доираро кӣ сохта бошад? Доираи гӯем ки ҳамин асбоби зарбро. албатта ман намедонам ким сохтагӣ, чӣ хел сохтагӣ, кай сохтагӣ, лекин як ҳикоя ҳаст. ҳикояи чӣ афсонавӣ бошад, чӣ ҳақиқат бошад, нақл карда медиҳам. вақте ки корвон рафта истодагишанда тӯфон мешавад, шамоли сахт мешавад, раҳгум мезананд. вақте ки раҳгум мезананд, хӯрока, об ҳамаш тамом мешавад, корвон меистад. хуб, дар ҳолати марг ҳама ва дар ҳамон вақт обҳоро дар бурдюк мегуфтанд. пӯстин бурдюк. бале, аз пӯст махсус аз кӯзаҳои обӣ буд ки ва яке аз онҳо офтоббаланд ҳаст ва хушк мешавад ва яке аз ҳамон одамое ки дар вай корвон рафта истодагӣ буд бемадоре кашида дасташро мепартояд ки садои так мебурорад пӯст ва ҳамон бурдюкро гурон чархи аробаи нисфашро мекашад ва вақтанда доира набуд, нисфашро мекашад, офтоббаланд ҳамин яке тез хуш мешавад, садо пайдо мекунад. Дигарое ки дар ҳолати марг ҳастанд ҳайрон мешаванд, ин чӣ садои аҷибе бошад, гуфта камтар бошадам қувват мегиранд ва бинам гуфта ҳаракат мекунанд, мебиёнд ва ҳама каса он одамое ки қувват дошт дигар чархҳои аробаро мекашанд ва ки бо даст, ки бо чӯб ба задани ҳамин чӣ сар мекунанд. сар мекунанд, гуфтам мумкин ки навохтанро ва аз қафои кӯҳ дига карвоне рафта истода будааст. онҳо мешунаванд ва корвонбошӣ мегӯяд ки истон ин чӣ садои аҷибе, аввалин бор шунидостем ин садоро, ин чӣ садое бошад. ва яке аз коргарони корвони худро роҳӣ мекунад, теппаи кӯҳ мебуранд ки ин дар паси кӯҳ дигар корвон дар ҳолати марг, албатта мебиёянд ба ёрдами онҳо, кӯмаки онҳо ва ҳамин тавр корвон наҷот меёбад ва ҳамин тавр доира пайдо мешавад. қиссаи хеле ҷолиб. Ман бори аввал рости мешунавам. Қиссаи хеле ҷолиб аст. Ташаккур. Хуб, охирон савол аз қисмати лоиҳаи аз қисмати аввал нигоҳи нав. се ҳофизе ки доираро хуб навохта метавонанд. Номгӯяшонро гӯед кифоя. се ҳофиз? Бале. Аслан ҳофизон метавонанд доира навохта? бисёр ҳофизон доира навохта метавонанд. ва он ҳофизе ки аз зарб бехабар аст, ҳофиз нест. Не, ҳофиз не намегӯему. Гуфтам мумкин ки суруду навоҳои худро дуруст тақсим карда ба зарб монда наметавонад. барои ҳамин гуфтам мумкин ки бисёр ҳофизои мо асосан ҳофизои классикӣ бошанд, 100% доира навохтанашон дар кор. ҳамаашон доира навохта метавонанд қариб. муосир ҳам метавонанд. албатта. шумо боварӣ доред ки метавонанд? бисёриҳошон бояд тавонанд. агар натавонанд, агар ман тавсия медиҳам ки рафта ҳатман машқ кунанд. барои он ки чорчӯба, он чӣ ки онҳо месароянд, он чӣ ки онҳо мехонанд, он чӣ ки онҳо менавозанд, ҳамаш дар доираи зарб аст. аз зарб буромадами на навои онҳо дар чорчӯба мешавад, на суруди онҳо. бояд омӯзед. хуб, он нафарон ки наметавонанд. хуб, биёед ҳоло ана ҳамин намудокире ки номашро гуфтед, ман рости фаромӯш кардам номашро. ман хеле гӯем ки фаромӯшхотир ҳастам. аз ин лиҳоз ана ҳамин садоро нашунида мондем. ин тамбурелло мегӯянд. ҳоз кӯшиш мекунем камтар. Тамбурелло охир 10 соне ҳам намеистад ба ҳофизе. Тамбурелло ин сози итолиявӣ буде ва ин яке аз устои беҳтарини итолиявӣ ки дар дунё машҳур аст. Бруно мегӯянд, ҳама одам сохтагӣ ва ман шахсан аз дасти он одам дастрас кардагӣ. ва вақте ки ман доира иҷро мекардам, доира ба он кас маъқул шуд. ба ман тамбурелло маъқул шуд.
و در کلکسی من تامبورلو نبود، در کلکسی آن آدم با فکرم دایره نبود و گفتم ممکن که به طریق ایواز گوییم میشه، لیکن ما با دیگر هدیه کردیم. فهمم. با هم دیگر هدیه کردیم. هدیه کردیم و این سازی که تامبورلو از اون ساز. فهمم. من کمتر باشدم. بهترین. تشکر دستانتون درد نکند. نگفته نماند بخشیش پیش سخنتون کمتر از آب پیشتموزی نگفتنش سازش بلند شده است اینه. این اصلش نیسکه چیستانت میگوییم آوازی باید غوص دید و این در استودیو پروژکتورها و کمتر و که خوش شده سازش بلند شده و آن چیزی که من نگفتم میخواستم این پشت امکانیتی اجرا کردنی همون اصول ها رو نداد. فهمم. همون جولی بود به فکر من. تشکر. خوب سلامت باشید. تشکر زیاد. خب حالا شرط است. حالا شما کمپوزیسیا و شما موسیقی رو نوقتید که قبلا تمرین کرده اید یا از اون خودتون هست اون رو علاقه شما نوقته میتونید. اما شرطی ما کمی مشکل هست. اینجا طریق ایمپروویزاسیا ما حالا باید یگان چیزی سازیم. من برای شما حالت یگان چیز عموما همون کلمه که به سرم اومد میگم وابسته به همون کلمه شما یگان موسیقی برای ما در حجمی 10 ثانیه پیشکش میکنید. 10-15 ثانیه پیشکش میکنیم. کش میکنیم اگر توانیم اگر. خوب از کیفیت آغاز میکنیم. کیفیتی خیره اگر مثلا کیفیتی خیره باشد کیفیت شما خیره باشد صدا چگونه باید برای کیفیتی خیره اصلا از کدام نموده شما میگید؟ نمیدونم اینه باید برای کیفیت برای هر یک کیفیت اسباب مختلف باید اسباب ایواز شود. خب مرحمت برای کیفیتی خیره کدامش رو انتخاب میکنید؟ برای کیفیتی خیره از همین دایره کدامو سر بکنیم که سازش پسترش بسیارتر دقیق بود. خیلی اینا میبینیم کیفیتی خیره باشد اگر با یگان کس جنگ کردن باشد یا هم تو کیفیتتون خیره شد. خب میشود که مثلا با نفر شما جنجال کردید و کیفیتتون خیره شد. اولش اینکه جنجال نکنیم. بله اما میشود. بله. تشکر. با بونگ خطر گویم که نزدیک است که بونگ خطر است. خب غمگینی خرسندی بهترین
تشکر. خب نفری نویادگیر چگونه دایره می‌نوازد؟ نفرهای نویادگیر خیلی بسیار میشه در و ما حالت ما خیلی حالا که من خودم رو تا حال شاگردی میکنم لیکن بسیاری ها میخوان که دایره را آموزن. البته دل اون کسان از همین دایره یا وی آموختن همین ساز خنک نشود و دلشان نماند کوشش میکنم البته آموزنم و خوشبختانه همین طریق بسیار شاگردها دارم و هر خیلی میشود بدترینش خب بدترینش یک در ویامو بود یک ویامو هم شدگی بود آمدن و ریسپان دایره رو به انگشت اشاره‌ای گذراندن و بعد اخلاص فهمم ما همین گفتم نمیدونم باور کنید. خب تشکر. نفری استاد کاری خود این اگر این الکی صدای خودی شما میشه بهترین. تشکر. سلامت باشید. خب حالا مشکل میشود صدای ماشین زاپاروژ است به یاد می آید و همان را باید که ما با آهنگ نشان دهیم. البته 100% مانند نشدنش ممکن است. کوشش میکنید بهترین. خب صدای ماشین لکسوس. لکسوس اکو ماشین زمانوی گفتم ممکن که همین ماشین لکسوس بو رفتارش میبینده آوازش نه فهمم. بهترین صدا ندارد بهترین. وقتی که میایستید اخواتون سیگنالش نمیخواد میبینید که لکسوس اومده مونده است نمیفهمم اگه زاپاروژ بیاد همین بیاد همین سه محله میشنوید بر وقت. فهمم. اینجا بخش شرطی ما نیست به این تو میرسم. من فکر میکنم که ما از عهده‌اش برآمدیم ایزان دل من نه تمام سوال. بله. خب اینجا 10 سوال دیگر هست کوتاه اما ما از ساحه صنعت از ساحه ایجاد تماما دور میرویم. اینجا امروز من بلیتز این یعنی چی بلیتز پرسی کوتاه هست دو وریانت دارد یکی رو انتخاب میکنید و سه نامگو رو باید گوید. من امروز بلیتز رو ما بغیر از آخه این دیگه من دیگه عالم دیگه موضوع ندارم آخه تنها انتخاب کنید کفایت. اما این چیز برای شما گویم که در زندگیتون استفاده میبرید. امروز از سبزوات من برای شما سوال میدهم. من فکر میکنم که میوه‌جات از سبزوات شما این چیز رو استفاده میکنید و گویم که از ایجادات کمی دور میرویم. بعدا 10 سوال کوتاه. سیب یا اینکه نوک؟ سیب. سبزی یا کرم؟ سبزی. سه میوه. سه نامگوی میوه. سه نامگوی میوه رو برای ما باید گوید. این محمد به مزه باشد همش سند از 30 تا گفتن گریده کن. فهمم. میوه خشک یا تر؟ خشک. چرا خشک؟ نمیدونم همین خیلی که بادام و پیسته و چهارمغز این چیزا خیلی دوست می‌دارم. زردآلو یا آلو؟ هر دو. اگر یکی باشد کدام بیشتر؟ هر دو. یکی باشد هم هر دو. فهمم. سه سبزوات. هر سه کدام ها؟ سبزی، کرم، پیاز یا کارتوشکا؟ پیازش کمتر رو عوض میکنیم پیازش با کارتوشکا. کارتوشکا نانی دیم کن. فهمم. ماندارین یا بانان؟ یگان تاش. فهمم. ماندارین یا بانان ما گفتیم. خربوزه یا تربوز؟ هر دوی تربوز نخسر بود. تربوز بهتره. سه شربتی میوگی. البته سبزی. شربت سبزی. سیب. بعد مولتی فروکتی. برای هم هاشه. فهمم. و آخرین سوالی ما که آخرین بلیسی ما که به همه مهمان‌های ما گذار میشد این البته از ساحه سبزوات یا که دیگر موضوع‌ها بیرون است. عقل یا دل؟ حیات ما بسیار چیز زنجیربند است. به یکدیگر نمیشود و وقتی که چی در صنعت باشد اگر
вақте ки доира даст мегӯяд ки ман худам ҳисоба меёвам мегӯяд, лекин дилбазанак мешавад инам, бенаво намешавад. агар ягон сознавоз гӯяд ки ман безарб метавонам гӯяд, агар афсӯс наметавонад як рӯз 5 дақиқа. барои ҳамин дил ва ақл ҳамин тавр аст ки занҷирбанд аст ва бошад ки ақлу дили мо ҳарду чихе мегӯянд 50-50 тавъам бошад. не он чие ки ақли мо дар машварату маслиҳат бошад, бо дил бошад, пайванд бошад. фаҳмо. аммо инро бинед, баъзан мешавад ки мо ба диламон гӯш медиҳем, баъзан мешавад ки мегӯем ки не ин корат намешавад, ман ин кора кунам, гуфта ақлро ба кор меорем. Масалан шумо бештар бо кадомаш кор мекунед, дил ё ин ки ақл? ман бештар бо ҳарду, барои он ки агар 50-50 намешавад. не, ман 100% кор кардостиам. фурсати дигар аз худам изофа мекунам. барои чӣ ки дар ҳақиқат баъзе чизо мешавад ки дили мо мекашаду, лекин ҳамин чива истодан дар кор чӣ хеле ки мегӯянд уша ақла кор мефармоем, барои он ки дар ҳақиқат баъзан мешавад ки бо дил кор мекунем. ва дар инҷо ман гуфта наметавонам вақте ки ягон кори бад бошад ё ганда бошад, чӣ хел мисол вайба мисол ақл мегӯяд ки ист мегӯяд, вақте ки дар хашм бошед, дар ғазаб бошед, мисол ақла кор фармудан дар кор ин вақт ки мисол барои ҳамин боли феъл ба сур шудан дар кор намегӯяд ки по медавад, ҳам бо ин ки лаҷомаша киштан ба баъзе вақт ақла нағз кор фармудан дар кор. ман фаҳмидам. ақл дӯстони азиз, тамом. аз дил бештар ақл ин нафар интихоб кардан. ташаккур, ман фаҳмидам. хуб, бахши чорум ин саволи шахсиятҳо ба ҳамдигар аст. қабл аз шумо меҳмони мо Супиддин Раҷабзод, ин нафар овозхон ҳастанд, агар шиносед. барои шумо чунин савол вогузор кардаанд. савол ба он кас ки дар ҳамин тамоми фаъолияти корашон, зиндагиашон оё чӣ мушкилӣ ҳаст ки онҳо аз ҳамон мушкилӣ набаромадаанд? аз ӯтаи он мушкил аз уҳдали масалан уҳдаи ҳамон корашон набаромадаанд. фаҳмо. ҳоло бисёр корҳо аст ки иҷро нашудааст ва нақшаҳои калоне дорам. масалан ҳатто гирид агар ҳамин ҳунаре ки имрӯз дар даст дорам, ҳунарамро сайқал дода ба тамоми ҷавониён сози доираро муаррифӣ кардан ва ҳунари худро ба дараҷае ки устодон ки расида будану расидаанд ба он расидан. фаҳмо. агар аз фаъолият берун равем дар зиндагии шахсиёям чӣ? кадом кор? бисёр кор. ҳамто гиридагар ҳама монда ҳаст. ҳамто гиридагар аз пӯшидану аз хӯрдану аз савор шудан сар карда ҳамаш ба ҳаст. фаҳмо. хуб, фаҳмо. дар ҳама гӯем ки чиз қисме ҳаст. ташаккур. шумо низ ба меҳмони навбатӣ бояд як савол гузоред. ба меҳмони навбатӣ барои он кас муҳимтараш санъат ё фаъолияти эҷодӣ гуфтам мумкин ё зиндагии шахсӣ. фаҳмо. беҳтарин. ин ба шумо мешавад. хуб, ташаккури зиёд ва ҳамин ҷо фарҷом аст, аммо пеш аз он ман мехостам бо ана ҳамин ду-се гӯем ки лавозимоте ки гуфтам мумкин аст мо ошно нашудем, моро ошно мекунед, ягон чӣ гуна садо дорад? бид намуша як ҷое менавозем. ман метавониста бошам. шумо ҳамин зангро гиром. чӣ кор мекунам? шумо ҳамин зангро мегиром, ҳамин зарб тед мова. фаҳмо. осон буд. ҳамин доред бо ман ана баъд инҳо кади кам кам ҳамаш нохта мегузарам. ҳамин гуна мешавад? шумо як хел доред, лекин аз зарб наброед. ман як гуна ҳама хел кардам. тез наравед. раст.
راستی دستم درد کرده. تشکر. از سلامت باشید. بتونیم شما رو و شاگرد قبول کنیم و انسامبل خطبه پس کنید. قربه گیریم. بهترین. من دستانم رو تمرین میکنم برای درد نکردن. تشکر. سلامت باشید. راستی مشکل بود است. همین من فکر کردم که ساده است، خیلی بازی میکنید اما تشکر. خب اون چیزی که برای ما نامش راستی باز هم فراموش شد، چی نام داشت اون؟ این بله بازیچه گفتیم اما نامش رو نگفتیم. این اصالاتو می باشد که مال آفریقا بوده. عموما کودکان بازی میکردن و نوزادها رو مادرشان وقتی که خواب میراندن شیر میدادن با این آواره میکردن و امروز این یک سازی چه خیلی میگه ضربی شده مونده و در عائله سازهای ضربی همراه شده است. 180 است. عجایب. ممکن است من سجده بینم خدا رو. عجایب. خب حالا میبینیم. نه من نتونستم راستی است. این باید که به همدیگر برخورد ها همدیگر رو برمیخورد و یک لحظه ها هست که بر نمیخورد. فهمم. تشکر. به هر صورت هر کار رو باید که هنرمندی همون سمت کند میگن که گنجشک رو هم باید که قصاب کشد از این. تشکر. خب یک چیزی دیگر باقی ماند و جنباز بکنیم. این لبچنگ می باشد. در دیگر دولت ها همچون ورگان و غیره نام میبرند. لیکن راستی گپ با حال من خودم اینه نقص نواخته نمیتونم. نویادگیر. نویادگیر که من میشود لیکن نویادگیرم نویادگیرتر. خب حداقل 180 حالی من مکتب این ساز رو نگذاشتم و اصلا نوازشی من درست است یا خطا است تا حتی نمیدونم. اینا من به هدیه کردم و من همچون خود آموز سماوچ که یاد گرفتم. فهمم. خب میبینید بهترین. تشکر. صداش خیلی جالب بود. از یک چیزی خورده که حجما جسمت خیلی خورد اما صدای گویم که مرا داد. بله تشکر زیاد. خب اینجا فرجام هست و آخر سخن شما رو میشنویم. من از شما میندار هستم که لایق این برنامه دانسته تکلیف کردیتون. تشکر. و به شما و به اهل کارمندان تنسیتی خانواده خانم و برای سیمای مستقل یکم بردباری ها کلاهای بلند را خانم و برای تماشابینان امروزه گفتنیم که خانه آباد باشند، سلامت باشند، خود را احتیاط کنند و چه آرزوهای نیک که در دل داشته باشند جامع عمل پوشند. خدا کند که روزهای نقضشان بر شادی شریک شویم و خدمت کنیم. تشکر. سلامت باشید. خوش آمدید. خب عزیزان من برای شما خاطر رسان میکنم که امروز در مهمانی ما و شما بودن استاد دایره، نفری که من چون در بالا نیز گفتم موسیقی سنتی تاجیکی رو که گذشتگانی ما حفظ میکردن امروز یکی از حفظ کنندگان موسیقی ملی ما موسیقی سنتی ما هستند. خیرالله ددبویف. باری دیگر خوش آمدید. تشکر. عزیزان دل من فکرهایتان رو البته اگر در طریق یوتیوب ما رو میبینید در زیر انتظار هستم عزیزان. خب ما رو هفته آینده انتظار باشید. هفته آینده حتما برمیگردیم با نگاهی نو. خداحافظ.